Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Piforma Academy. Avant de commencer, je vous invite à télécharger l'énoncé باش تنجموا تتابعوني في الcorrection. باهي شفنا في les vidéos précédentes la partie théorique, je vous incite à les visualiser قبل ما تدخلوا في l'exercice هذايا. شفنا باش نشوفوا اليوم plutôt la notion d'équivalence. هي باش نعملوا un petit rappel bref. Donc la notion d'équivalence باش نحكيو عنا on peut remplacer un effet par un autre, un effet par 2, par 3, par 4 effets. ندخل directement في l'exercice باش تنجموا تفهموني أكثر. Donc لهنا اش قال لنا في l'exercice on remplace le 1er avril. Donc كيما تشوفوا لهنا le 1er avril هذا اش تسمى c'est la date d'équivalence. معناها la date d'équivalence معناها عنا نحنا 4 effets وكل effet عطانا في الفالور نومينال نتاعو. Donc la valeur nominale du premier effet هو 18000. ذكركم شنو هي la valeur nominale. كل effet عنده هوني normalement مانيش ندخلوا في l'équivalence la date de remise de l'effet à l'escompte وعنده une échéance. l'échéance معناها وقت باش يخلص هوني في الفالور نومينال. ناخذوا باش تزيدوا تفهموني اكثر ناخذوا لو بروميير ايفي. نحنا on a vendu des marchandises à un client. les clients هذا تفهمنا معاه باش يخلصنا 18000 le 31 mai. باهي ليفي الثاني شوفوا هوني هذايا سي لو 31 mai. l'effet الثاني le 24 6. la valeur nominale c'est la valeur payable, donc هذه c'est l'échéance c'est le 31 mai. l'effet الثاني le 24 6 30 000 dinars. l'effet الثالث le 18 juillet هذا. وهوني عنا l'effet الرابع. باهي شو معناها هي la notion d'équivalence؟ معناها on va remplacer les effets par un effet unique. l'effet équivalent ou l'effet unique c'est un effet qui englobe يعوض les 4 effets هذوما. باهي وفي l'exercice au niveau du travail à faire on nous demande de déterminer le montant de l'effet unique. le montant de l'effet unique معناها l'effet هذا قداش الفالور نومينال نتاعو la valeur payable مش la valeur actuelle. باهي قبل ما نبداو باش نذكركم بدو فورمول صغار. l'escompte شنو هو l'escompte؟ هو c'est le montant à sacrifier pour avoir immédiatement. باش ناخذوا الفلوس هنا مثلا نحكيو على ليفي الاولاني هو 18 مليون. اذا كان نحبوا ناخذوا الفلوس هنا on doit sacrifier une petite somme d'argent 100 dinars 200. donc شفنا في الكابسول précédente اللي la valeur l'escompte c'est la valeur nominale fois le taux d'escompte fois le nombre de jours qui nous sépare de l'échéance sur 36000. وشفنا اللي une deuxième formule اللي هي extrêmement importante. مثلا نحن عندنا 18 مليون باش on va sacrifier 100 dinars, donc on aura 17900 اللي هي اسمها la valeur actuelle. la valeur actuelle هوني باش نحكيوها. donc كيفاش تحسب la valeur actuelle؟ ناخذوا V 1 moins le taux d'escompte fois N sur 36000. بربي ركزوا لي على الفورمول هذه خاطر نعملوها برشا. قبل ما نبداو l'exercice on va essayer de calculer le nombre de jours. le nombre de jours من date d'équivalence حتى يكشي l'échéance تاع l'effet 1. donc عندنا من البروميير 4 حتى يكشي لل 31 5. donc عندنا le 34 سامحوني. donc عندنا 30 moins 1 هنا هي le 34. donc 30 moins 1 خاطر لازمنا يا نحسبوا نهار الاول ولا نحسبوا نهار الثاني. ومن بعد عنا من 34 حتى le 31 jours. donc on aura finalement 60 jours. on refait le même travail pour l'effet الثاني. donc من 1 4 حتى le 24 juin. donc نفس الميكانيزم باش نلقاو 84 jours. 108 pour l'effet الثالث 120 jours pour l'effet الرابع. et finalement le nombre de jours de l'effet équivalent. donc باش نحسبوا من البروميير 4 حتى يكشي l'échéance de l'effet unique اللي هي هذه. donc on aura finalement 90 jours. باهي نعاودو نرجعو شنو المطلوب منا نحن. نحبو نشوفو la valeur nominale de l'effet équivalent.
La faute commise par la plupart des étudiants, c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4. La somme des valeurs nominales des effets remplacés est égale à la valeur nominale de l'effet équivalent. هذه راهي غلطة. شنو علاش غلطة؟ خاطر on peut pas additionner معناها الفالور نومينال تاع des effets اللي ما عندهمش نفس l'échéance. Donc très important اللي انت باش تخرج من البوان دو ديبار لو بوان d'équivalence اللي هو باش نعملوا A1 معناها في بلاصة ما on raisonne على الفالور نومينال on va raisonner على الفالور actuelle. Donc نحطوا la somme des valeurs actuelles des effets à remplacer ونحطوا معناها فما une égalité ما بيناتهم وما بينات la valeur actuelle de l'effet à remplacer. نعوضوا هوني donc الفالور نومينال A1 باش نعوضوا بالفورمول هذه نحطوا valeur nominale de l'effet équivalent égale à 1 moins le taux d'escompte fois le nombre de jours, les 90, est égal la somme des valeurs actuelles, هذه V1, هذه V2, هذه V3. On va utiliser la même formule اللي فسرت لكم اللي هي هذه. Donc هوني هذا الكل c'est la valeur nominale de l'effet 1 اللي هو valeur actuelle plutôt la valeur nominale de l'effet 1 moins le taux d'escompte fois N1 plus 36 000 et on refait la même chose. Donc on a la valeur actuelle de l'effet 1 plus la valeur actuelle de l'effet ثاني plus la valeur actuelle de l'effet ثالث plus la valeur actuelle de l'effet رابع. Quand on a l'application numérique, la valeur actuelle de l'effet l'oul 18 000, le taux d'escompte c'est 12, le nombre de jours c'est 60, l'effet ثاني 30 000, taux d'escompte c'est 12, 84. L'effet ثالث, valeur nominale تاعو 24 000, taux d'escompte c'est 12, ou le nombre de jours c'est 108. Ou finalement, l'effet الرابع اللي هو valeur nominale تاعو c'est 12 000, le taux d'escompte كيف اللي هو 12, ou le nombre de jours c'est on a eu donc حسبنا لقينا 120 jours. Donc لهنا باش نحطوا فما égalité ما بينات نحن l'inconnu نتاعنا هو هذا الفالور نومينال دو ليفي ايكيفالون. قلنا لو نومبر دو جور نتاع ليفي ايكيفالون هو 90. دونك باش نحسبوا البلوك هذا كله فما ايغاليتي دونك باش نهبطوها اللوطه اي اون ديتيرمين لا فالور نومينال دو ليفي ايكيفالون. باهي ليكزيرسيس سويفون ركزوا معايا في البرانسيب. هنايا عطانا l'inconnu هو لا فالور نومينال و nombre de jours de l'effet équivalent عطاهولنا حاضر حسبناه بلوتو اللي هو 90. في l'exercice suivant باش يعمل باش يعطينا un ensemble d'effets نجمو تشوفوا l'énoncé. عندنا هنايا 2500 c'est la valeur nominale تاع l'effet 1, 2 3000, 3 4500, 6000. donc طلعنا le nombre de jours نفس التكنيك. وهوني أعطانا la valeur nominale de l'effet unique et on nous demande de déterminer le nombre de jours. باهي هنايا فما deux cas. هذا c'est extrêmement important, la partie هذه extrêmement importante. قبل ما نبداو نحسبوا فما une petite vérification. لازمنا نشوفوا la somme des valeurs nominales des effets à remplacer. Est-ce que فما une égalité ولا لا ما بين la valeur nominale de l'effet équivalent. هذا le premier cas. إذا كان ما فماش égalité on parle de échéance commune. نحنا مو عندنا l'objectif نتاعنا نحبوا نطلعوا la date d'échéance. la date d'échéance معناها نحبوا نطلعوا le nombre de jours. l'exercice اللي قبله عطانا la valeur nominale هذه وطلعنا le nombre de jours. توا c'est l'inverse. باش يعطينا la valeur nominale de l'effet équivalent اللي هي هذه 16138 ونحن باش نطلعوا la date d'échéance de l'effet équivalent. donc كيما قلت لكم فما deux cas. le premier cas s'il n'y a pas d'égalité ou le deuxième cas إذا كان en additionnant la valeur nominale نتاع les effets الكل on aura une égalité مع la valeur nominale de l'effet remplacé. به في الكام تاعنا كي نجمعوهم les effets نلقاو 18000 plus 3000 plus 24 plus 12000 donc on aura 16000 ou la valeur nominale de l'effet équivalent هو 16138,493. Comme vous remarquez, il n'y a pas d'égalité. Donc شنو نعملو باش نخرجوا من نفس le point de départ اللي هو باش نحطوا la somme نتاع les valeurs nominales تاع les effets à remplacer égalise
la valeur nominale de l'effet équivalent. Donc نحطوا لهنا V1 هذا كله نذكركم هو A1 هذا CA2 هذا CA3 وهذا CA4 عنا égal V de l'effet équivalent هذا donné ou le nombre de jours à déterminer. تلقاو لهنا la démarche mathématique pour déterminer le nombre de jours. Donc on va déterminer le nombre de jours من l'équation هذيا نخرجوا le nombre de jours de l'effet équivalent اللي هو c'est la date d'échéance اللي هي في الكا نتاعنا اللي هو الكا 1 اللي ما فماش une égalité. Donc la date d'échéance prend le nom de la valeur de l'échéance plutôt commune. باش نخرج معاكم شويه نبعد معاكم شويه بالاكزرسيس. في الكا 2 إذا كان فما une égalité معناها en additionnant des valeurs nominales تاع les effets remplacés نلقاو une égalité معناها إذا كان autrement dit إذا كان قال لنا راهو la valeur nominale de l'effet équivalent égale à 16000. Qu'est-ce qu'on fait? عندنا une petite formule تقول لنا la petite formule n est égale à la somme de VI NI sur la somme de VI. اش معناها؟ معناها ناخذ V1 fois N1 plus V2 fois N2 plus V3 N3 sur V1 plus V2 ما كملتهاش لهنا خاطر ما عنديش بلاصه V1 plus V2 plus V3 plus V4 و directement نطلعوا le nombre de jours. donc ما تنساوش اذا كان قبل ما ندخلوا نحسبوا فما on doit vérifier كاين فما égalité. donc نستعمل الفورمول هذيا نعاود لكم شنو هي الفورمول V1 fois N1 معناها لهنا 2500 fois 30 plus من فوق plus 3000 fois 45 plus 4500 fois 60 plus 6000 fois 72 نحطو من فوق sur 2500 plus 3000 plus 4500 plus 6000 et on aura le nombre de jours معناها on aura la date le nombre de jours اللي هو تتسمى لهنا on parle de échéance moyenne. Mais une fois on aura le nombre de jours نخرجوا من date d'équivalence. مثلا لهنا je dis n'importe quoi نزيدوا لهنا on a eu 60 jours هذا juste c'est un exemple نزيدوا 60 jours ونلقاو هوني l'échéance moyenne. وفي الكا الاول مثلا في الكا الاول باش نلقاو je dis n'importe quoi عندنا لهنا 180 jours. donc نخرجوا من date d'équivalence نزيدوا 108 jours plutôt نطلعوا لهنا l'échéance commune. donc نعملوا un petit récap كي يطلب منا la date d'échéance قبل ما نبداو نحسبوا لازمنا نفهموا اللي فما دو كا. كان نجمعوا les valeurs nominales تاع les effets remplacés ما فماش une égalité باش نخرجوا من le point de départ اللي هو كيما تفهمنا ناخذوا A1 نذكركم la valeur actuelle plus la valeur actuelle تاع l'effet 2 plus la valeur actuelle تاع l'effet 3 plus la valeur actuelle de l'effet 4 égale à la valeur actuelle de l'effet équivalent ou l'effet unique. ونخرجوا من هنا le nombre de jours كيما توا لقينا 108 jours ومن بعد ناخذوا la date d'équivalence اللي خرجنا منها ونزيدوا 108 jours. donc on aura le 18 décembre. le 18 décembre هذايا تتسمى c'est l'échéance commune. إذا كان ماهوش في l'exercice هذا hors sujet إذا كان لقينا une égalité معناها قال لنا راهو la valeur nominale de l'effet équivalent égale à 16000 on va appliquer directement الفورمول هذا نلقاو 60 jours نخرجوا من نفس البوان نزيدوا 60 jours et on aura l'échéance moyenne مش commune. donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. j'espère la vidéo هذه عجبتكم. bon au niveau des capsules suivantes باش تلقاو الكونسيبت نتاع le taux réel d'escompte باش تلقاو les annuités باش تلقاو donc les emprunts dévis et les emprunts obligataires. donc je vous remercie et à la prochaine.